میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی۔ چلا ہوں نام لے کے میں تیرا اے دو جہاں والے، بچا کر ہر مصیبت سے مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ محترم صدر صاحبہ، مہمانان خصوصی اور عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں ایک دنیا کی مشہور و معروف شخصیت محترم جناب عزیز بلگام صاحب کی آمد پر جشن منانے کے لیے ہیں، تو لہٰذا میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں۔ میں یوسی سال اول کی طالبہ روحی فرحت الشیر سے مدعو کرتا ہوں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر درد جھکے سر میں میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، کتابوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں۔ روحی فرحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اس کے بعد میں ایک یوسی سال اول میں ہماری جو حمد ہے حافظ کراٹی کے ساتھ کی، حافظ کراٹی کے ساتھ کی حمد کے شعر کے ساتھ میں تسمیہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ آج ہم پڑھیں کہ عجب تیری قدرت ہے پروردگار، عجب تیری قدرت ہے پروردگار، نمونے ہم قدرت کی لیل و نہار، ستونوں کے بن ہے کھڑا آسماں، نظر آئے گنبد سارا جہاں۔ تسمیہ اللہ۔
ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے حمد پڑھی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزن کونوں مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً انبیوں میں اٹھایا گیا. اس کے بعد تسمیہ جناب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی گلگوشی کی رسم کی باری آتی ہے تو مجھے شیخ سادی صاحب کے چند اشعار یاد آتے ہیں.
دل خوشبو در ہمام روزے رسی پست پست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی بیری کی از ہوئے دل آریز تو مستم بگفتا من کلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باغو نشستم جمال ہم نشین درم نصر کر وگر مارکن ہمارا ساتھ. اتنی خوبصورت شعر ہے. اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ایک حمام خانے میں انسان کو خوشبودار مٹی ملتی ہے. اس مٹی سے آدمی پوچھتا ہے تو مشک ہے کہ انبر ہے, تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہو گیا. تو مٹی کہتی ہے کہ میں تو ایک معمولی سی مٹی ہوں, لیکن اس پھول کے پودے کے ساتھ میری مناسبت ہے, گلاب کے پھول کے پودے کے ساتھ کی مٹی تھی, جس کی وجہ سے میں بھی خوشبودار بن گیا. اسی طرح سے آج ہم عزیز بلگامی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. علم و ادب کی خوشبو سے ہم بھی اور ہمارے ذہن بھی انشاءاللہ بہت کریں گے. میں ہمارے فلک سر اور ہمارے تراشن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سر کا اعزاز کریں. بہت بہت شکریہ. میں اس کے بعد عزیز بلگامی صاحب کی اہلیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی تصویر بیٹھے آپ کا اعزاز کیا جائے. آئیے. میں اس کے بعد شعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سورج سر کے بھی کوشش کریں. اس کے بعد میں مزید سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور راشن کی ہوئی. ویسے تو سر پیچھے ہیں, مگر میں جیسے سے گزارش کرتا ہوں کہ جائیں اور ہمارے سر کو پیش کریں. محمد حسن صاحب Thank you. Thank you very much. آپ لوگ باری آتی ہے ہمارے مہمان کی تعارف کی. تو جب بھی مہمان کا ذکر آتا ہے مجھے گلزار صاحب کی آزاد نظم یاد کرتی ہے کہ وہ نظم کا مہمان کا دستک آزاد نظم ہے کہ گلزار صاحب کہتے ہیں کہ صبح صبح رات کے دستک سے دروازہ کھولا, دیکھا سرحد کے اس پار سے کچھ مہمان ہیں. آنکھوں سے جانے پہچانے سنے سنائے, پاؤں دھوئے ہاتھ دھلائے, پھر تنور پہ آسن لگوائے اور پوٹلی میں تنور پہ کچھ مکے کے روٹ پکائے. پوٹلی میں مہمان گئے پچھلے سالوں کی فصلوں پہ روٹ آئے گا. پوری کچھ دیکھا گھر میں گئی ہے, ہاتھ لگا کر دیکھا تنور ابھی تک بجھا نہیں تھا اور اب تک موقعوں پہ میٹھے بھول کر سائیکل سے پکائے. خواب تھا شاید, خواب ہی ہوگا سرحد پہ سنا کردار چنی تھی کھلی, سرحد پہ کردار سنا چنی تھی. میں سبرینا جوز درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے دل کو ساتھ کرتا ہوں. میں میرے
दारुल अजीज बेलगामी, नाम अजीजुद्दीन, कलमी नाम अजीज बेलगामी, पैदाइश 1954, वतन बेलगाम, मुस्तकबिल कयाम बेंगलोर कर्नाटक इंडिया, वालिदैन मोहम्मद ईसा और खदीजा बी, वैसी अमीर यमफी, मौजूदा मसरूफियात सहानी सीधी बात चैनल, मुदीर अदबी प्रोग्राम फख्र शायरी सफर, मशाहुर शायरी नस्ल इलेक्ट्रॉनिक सहाफत साबिक अफसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साबिक प्रिंसिपल, जुबेदा परी यूनिवर्सिटी कॉलेज बराए खादिम शिकारी बुक, पसंदीदा असनाते सफर, नजर किताब नज़्म मज़मून निगारी पुरानी ज़बान की तारीफ वगैरह हैं। बैंक नाम प्रेमेटिक पब्लिशिंग हाउस, आवाए शहरा के इंटरव्यूज लेना वगैरह, अखबारात व रिसालात जिनमें इनका कलाम शुआ हुआ है, तीनों पाक के अखबारात व रिसाइल, जिद का उर्दू अखबार, अमेरिका के उर्दू अखबारात, उर्दू में जापान, खुसूसियत गोशा, समाए अदबी रिसाला, अदबी महाज, कैटी का गोशा, अजीज बेलगामी, सितंबर अक्टूबर 2023 को शुआ हुआ। तलखुल तसानीफ, खत व सूर, शायरी मजमुआ 1992, सुकून के लम्हों की ताज़गी, शायरी मजमुआ 2003, जंजीर दस्त वफा नस्र किताब 2003, दिल के दामन पर शायरी का मजमुआ 2015, मगध व इंतकाल तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ 2015, सुमनाए अब्दुल करीम पारकी, बहर कौसर की एक आरज़ू, पारकी खानदान की दरख्वास्त पर तदबीर व तरतीब, सीरत का दो जिल्दों में आशा सफ़ों की किताब, जिक्र मेरे जबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इनाम व एजाज़त, लीगल राइटर काउंसिल रांची झारखंड का मेन ऑफ लिटरेचर अवार्ड 2015, कर्नाटक उर्दू एकेडमी बराए शायरी अवार्ड 2017, तकरीबन 50 इदारों के अवार्ड्स और असनाद, कर्नाटक यूनिवर्सिटी से इख्तियारी पर PhD 2023, बाउमान अजीज बेलगामी की हयात व खिदमत, रिसर्च का असकार, डॉक्टर फातिमा दरवाए सहाबा, शायरी। तो मैं लास्ट में एक बात के साथ कहना चाहूँगी कि इनका तारुफ कराने और उनका तारुफ सबके कराने का मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब इन शरपसंदों की हवस का, अदावत से नहीं दावत से दीजिए, ये दावत दीन मुबी है, हिमाकत से नहीं हिम्मत से दीजिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। मैं आपको बताना चलूँ कि अजीज बेलगामी साहब तकरीबन 6 बड़े-ए-आज़मों में जाने पहचाने जाते हैं, जहाँ उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान नहीं या फिर सूबे कर्नाटक में, बल्कि जहाँ उर्दू बोली पढ़ी लिखी समझी जाती है वहाँ तक इनकी रसाई। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली रोज़ाना के कई प्रोग्राम्स मुसलसल अटेंड करते रहते हैं। तो उर्दू दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है कि हम सब की खुशनसीबी है, इतनी अजीब शख्सियत है, 600 किलोमीटर का फासला तय करके सर महज हमें मुझे और आपको लेके आए। इसके बाद मैं तस्मिया को गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने ख्याल का इज़हार करें। सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरी प्यारी बहन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको इस जलसे में कुछ आमदीद करती हूँ और इनके मुताबिक अपने चंद ख़यालात पेश करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी तकरीर की शुरुआत इन्हीं के एक शेर से करना चाहूँगी। ज़रा गौर फरमाएं। सरों में दिल है तुम्हारे, दिमाग सीनों में, सरों में दिल है तुम्हारे, दिमाग सीनों में, मैं सोचता हूँ तुम्हें दिल की बात कैसे कहूँ। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक कर्नाटक सूबा से वाबस्ता हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ अदीब, ज़ोलगो और कारिउल कलाम शायर अजीज बेलगामी है। आज हम बहुत खुश हैं और बहुत खुश नसीब भी है कि हम मशहूर और मारूफ शायर अजीज बेलगामी साहब से मिलने का मौका मिला। हमने आपकी कथा पढ़ी है, आपने कई सारी किताबें भी लिखी है और हमें अपने असाइनमेंट यानी सरगर्मी लिखते वक्त बहुत खुशी हुई कि हमने जिसके बारे में लिखा था वो हमसे मुलाकात कर रहे हैं। इनका पूरा नाम अजीजुद्दीन है और अरबी दुनिया में ये अजीज बेलगामी के कलमी नाम से जाने जाते हैं। ये इनका कलमी नाम है। इन्होंने कई सारी जगहों पर काम किया, फिर इन्होंने जुबेदा यूनिवर्सिटी, वुमेन्स कॉलेज
انجام دی اور PU کے سارے نور کے طالبات کے لیے انہوں نے اردو مضمون کی تعلیم اپنے ذمے لے رکھی تھی. انہوں نے صرف غزل اور قطع کے اصناف پر ہی توجہ مرکوز کر رکھی ہے. انہوں نے کبھی ربائی نہیں کی, انہوں نے کبھی مرثیہ نہیں کہا, نہ انہوں نے مذکورہ اصناف کو چھوڑ کر کسی اور صنف میں کبھی تباہ آزمائی کی ہے. لیکن انہوں نے معروف شاعر سابق چیئرمین کرناٹک اردو اکیڈمی ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی ہزاروں رباعیات کو ہندی میں ٹائپ کر کے دیا ہے. انہوں نے مضمون نگاری, مقالہ نگاری, تفسیرہ نگاری, تنقید نگاری وغیرہ میں بہت زیادہ کام کیا ہے. دنیا کے کئی ہی شہروں کے اخبارات, اردو اخبارات میں ان کے مضامین شائع ہوتے ہیں. اتنا کہہ کر میں اپنی چھوٹی سی تقریر انہی کے ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. بہتے ہیں تو کھو دیتے ہیں وزن اپنا ہی آنسو, بہتے ہیں تو کھو دیتے ہیں وزن اپنا ہی آنسو, تو قیمتی اشکوں کو ذرا توڑ کے روتا. شکریہ. بہت بہترین انداز میں آپ نے سر کے مطابق کہا. سر نے وہ کام کیے ہیں جو بڑی بڑی اکادمیاں مل کر بھی نہیں کرتی, اور بعض یورپی ممالک کے جو حقوق جانے پہچانے والے لوگ ہیں اس دور کا انہیں علامہ اقبال کہتے ہیں. ان کی شاعری میں محبوب کی باتیں, اس طرح کا بالکل بھی ذکر نہیں آتا. دماغ اگر آپ ان کی غزلیات اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی ایک غزل میں بھی اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں. تو کئی سارے لوگ کئی لوگوں نے سنا ہے کہ آج کے دور کے علامہ اقبال ہیں. تو جو بڑے بڑے اکادمی نہیں کر سکتے وہ کام تنہا شخص نہیں کرتے. اب میں عزیز بلگامی صاحب کو شعر کے ساتھ میں علامہ اقبال کی کہ ان کے ذہن میں مسلسل ایک بات چلتی رہتی, کام کرنا ہے. میں کئی مرتبہ دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی 2-2.5 بجے جاگتے رہتے ہیں, کبھی 3 بجے جاگتے رہتے ہیں. اچانک جاگنا ہوتا ہے تو واٹس ایپ فون کر دیکھتے ہیں, آن لائن نظر آتے ہیں, کچھ نہ کچھ مصروفیات. تو وقت فرصت شاعر ہے جس کی نظمیں شامل ہیں, غزلیں شامل ہیں, اور انہوں نے ہی اس کی تشریح کی ہوگی. آگے بڑھ رہے ہیں. میں حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی کتاب کی تشریح. میں سمجھتا ہوں زندگی میں آپ کے لیے کئی سارے لوگوں کے پہلا ایسا موقع ہوگا کہ نصابی کتاب میں شاعر ہے جس کی نظمیں شامل ہیں, غزلیں شامل ہیں, اور انہوں نے ہی اس کی تشریح کی ہوگی. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. آپ خدا کر میر غالب اقبال پر پڑھتے ہیں, کبھی آپ نے سنا کہ میر اور غالب جا کر کبھی آپ کی اپنی خود کی غزلوں کی تشریح کی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں شاعر بحیثیت اپنی کتاب کی تشریح کریں گے. میں اکبر سر سے درخواست کرتا ہوں اور آئیں کتاب کو تشریح کریں اور آپ کی رہبری اور ہمت کریں. اگر آواز صاف ہو تو اپنی آواز میں ایک شعر سنا. کیونکہ صحت کا مسلسل مسئلہ, آپ خاص دعا بھی کریں سر کے, اللہ ان کی صحت برقرار رکھے اور ان کی عمر عافیت کے ساتھ دراز کرے. یہ ہمارے اردو ادب کا بلکہ ہم ہندوستان والوں کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. میں سمجھتا ہوں اخبار آپ ہندوستان کی کہیں یا غیر ملکی, آپ کسی نہ کسی اخبار میں آپ ان کو روز دیکھیں. ایسا شاید کوئی سا دن نہیں ہوگا کہ اس اخبار میں وہ نہ چھپے. میں جانتا ہوں کہ آپ کی مشکلات بتا رہی ہیں کہ بہت مشتاق ہیں, بہت بےتاب ہیں آپ کے مہمان کو سننے کے لیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مسلسل سفر کی وجہ سے کافی بار ہے سننے پر سے کچھ کہتا ہوں تو کر سکتا ہے. اس لیے جب تک بول پا رہا ہوں تب تک سنتے رہے. خدا نہ خاصہ کھانسی آ جائے تو مجھے معاف کریں. آپ کو کی خدمت میں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں. شکریہ اس لیے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اپنے اسائنمنٹ کے ذریعے سے, اس کی گونج صرف کرناٹک میں نہیں بلکہ اس کی گونج سارے عالم میں سنائی دے رہی ہے. اور اسے ثبوت میں سب کو پیش کر چکا ہوں, اور وہ ہے ایک جشن عزیز بلغامی عالم سطح پر منایا گیا.
میرے بارے میں ایک صاحب نے ذکر کرتے ہوئے آپ کے اسائنمنٹ کا ذکر ہوا ہے، شاید وہ کلپ آپ تک نہیں پہنچے تو آپ کو تو آپ کو سن کر اندازہ ہوگا، آپ کو خود اپنے آپ پر فخر ہوگا کہ آپ نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے جس کی نیوز اور جس کی بات سارے عالم میں سنائی دے رہی ہے۔ 6 بڑے اعظموں کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چکوڑی کہاں ہے، یہ آفتاب عالم شاملی کون ہے، یہ یونیورسٹی کے طالبات کون ہیں جنہوں نے عزیز والمی پر اسائنمنٹ کیا۔ سب میں آپ جواب دیتا ہوں، مطلب ہے کہ میرے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی مسلسل ہوا، تو اس پر آپ پہلے خدا کا شکر ادا کیجیے، پھر آپ کے استاد محترم کا شکر ادا کیجیے کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ یہ عظیم کام، عظیم خدمت انہوں نے انجام دی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے نصاب میں جس شاعر کا کلام شامل ہے وہ شاید خود آپ کے سامنے ہے۔ ایک جیسے کہ صاحب نے کہا کہ ایک تو میوزک معاملہ ہے، یہ کبھی ہوتا نہیں ہے، تو آپ اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں کہ جس کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ شاید آپ کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سر سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو ان کی تشریح کر سکے، کیونکہ زیادہ کچھ شاعر بھی ہیں، نثر نگار ہیں، افسانچہ نگار ہیں، اور 8 مصروں کے بارے میں کہنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے تو کچھ باتیں اس کے بارے میں ضرور عرض کروں گا۔ کوئی پڑھ سکتا ہے ان قطعات کو پہلے پتے کو سے محسوس دلوں ملے، بھٹکے ہوں کو جا جائے اپنا سکون ملے، بیدار قافلہ ہے مگر تازہ دم نہیں، ان منتشر سبوں کو کبھی تازہ خون ملے۔ میں اس اعتبار سے بھی خود کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ جس شہر میں میرا پہلا اپائنٹمنٹ ہوا زندگی میں بحیثیت بینک اسٹاف اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں، تو اس کی برانچ تھی چکوڑی برانچ میں 1978 میں جوائن کیا تھا اور اسی شہر میں آیا ہوں، اور یہ جو آپ کے پوری کے باہر کا جو راستہ ہے اس راستے پر ہم واقعی کیا کرتے ہیں صبح، اور عجیب اتفاق ہے کہ میں اسی شہر میں آیا ہوں اور میں 48 سال کو آئی۔ بہت سارے اتفاقات ہو رہے ہیں، ایک اور اتفاق یہ ہے کہ کرچی کی تعلیمات بھی یہاں موجود ہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے ہم وطن بچیاں یہاں پر موجود ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک اور خوشی کی بات یہ کہ سریش سر سے میں آج اسٹیج شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بڑے مسئلہ کی بات ہے۔ آپ کو لفظ یتیم معلوم ہے؟ یتیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو بہت وسیع مطلب ہے، جو قدرتی چیزیں جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آپ کو ملتی ہیں اور جو کھو جائیں تو وہ یتیم ہے۔ مثال کے طور آپ کی انگلی کٹ جائے یہ خدا کی طرف سے، تو آپ ایک انگلی کی یتیم ہوتے ہیں، آپ کی بصارت نہیں ہے تو آپ آنکھوں سے محروم ہے، تو آپ آنکھوں کی بے بصارتی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے۔ تو آج میں سریش صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں جو ایک بہت عظیم شخصیت مجھے نظر آ رہا ہے، جن کی آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود وہ یہاں کے بچوں کو ہسٹری پڑھا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے
یہ پوری دنیا میں بات مشہور ہو جائے. عزیز بلرامی نے ایک ایسے کالج کو وزٹ کیا جہاں پر ایک پروفیسر نابینا ہے, اللہ کی جو نعمت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, اور آج میں ان کے ساتھ شیخ نسیم شیئر کر رہا تھا. یہ میرے لیے فخر کی بات. اور محترمہ راشی صاحبہ سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ شرافت کو ڈھونڈنے کے لیے میں بہت رستہ رہتا ہوں. دنیا کے مختلف مقامات پر گیا ہوں, لوگ بہت زیادہ مادہ پرست مجھے نظر آتے ہیں, لیکن یہ چیز مجھے میری اپنی مٹی میں ہی ملتی ہے. میرا علاقہ ہے, چاہے کرچی ہو, رائباغ ہو, چپڑی ہو, سب میرا علاقہ ہے, اور اسی کی مٹی سے بنا ہوا. یہاں مجھے محترمہ سے ملنے کا, ان سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا, تو لگا کہ شرافت ہمارے شہروں میں ہماری مٹی میں زندہ ہے. اور آپ اسی مٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ مٹی ایسی زرخیز ہے کہ یہاں سے جو ابھرا اور محنت کیا وہ سارا عالم اچھا گیا. اور اس کی مثال آپ کے سامنے, میں کوئی تعریف کرنا نہیں چاہتا, آپ سن چکے ہیں. آج کوئی اردو علاقہ یا شہر, کوئی مرکز اردو کا دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو عزیز بلرامی کا نام اور اس کی خدمات معلوم نہ ہو. اور یہ کرسی کا آدمی ہے. تو یہ چیز آپ کے اندر بھی آئی ان شاء اللہ تعالیٰ. بشرطے کہ آپ محنت کریں اور اپنے اپنے میدانوں میں اختصاص پیدا کریں, اسپیشلائز پیدا کریں. چاہے آپ میڈیسن میں جائیں, چاہے آپ کامرس میں جائیں, چاہے آپ کسی بھی تعلیم کے شعبے میں چلے جائیں, وہاں آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں. آپ کا ایکسپرٹائز اس طرح ریکگنائز ہو جائے کہ سارے عالم میں اس کی گونج سنائی دے رہے, اور یہ آپ کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے, اس لیے یقین ہے کہ آپ کی مٹی بھی وہی ہے جو میری اپنی مٹی ہے, اسی سے آپ بنی ہوئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ضرور آپ اونچائیوں پر, بلند مقاموں پر پہنچیں, اور اس کا ثبوت آج آپ کو مل رہا ہے. اس لیے کہ جس شہر کا آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. کیا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ آپ کی اس کی جو رپورٹنگ ہوگی یہ بس اس کمرے تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ سارے عالم کو معلوم ہو جائے گا کہ عزیز بلرامی چپڑی گئے تھے, وہاں جا کر وہاں کے طالبات سے خطاب کیا. تو یہ ایک نعمت آپ کو ملی ہے. اب وہ مختصر میں اپنے کتاب کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. آپ نے ایسے سر کے ذریعے سے سنا ہی ہوگا. ابھی حال ہی میں سر نے وہ ٹیچرس پیک کر آن لائن پروگرام منعقد کیا تھا. اس میں ریسورس پرسن کے طور پر مجھ ایپل کو موجود کیا تھا, اور اس کی زیادہ بہت بڑی تعداد کرناٹک کے اساتذہ کو اردو شاعری کیسے پڑھائی جائے اس موضوع پر میں نے کتاب کیا. تقریباً سوا گھنٹہ تک مسلسل بولتا رہا ہے, اور بعد میں ان کی جو امپریشنس آئے, ان کے تاثرات آئے, اس سے معلوم ہوا کہ سب کے ساتھ مطمئن تھے, سب کے ساتھ خوش تھے, اور انہوں نے بہت کچھ اخذ کیا میرے کتاب سے. اور مجھے امید ہے کہ آج ایک اسی ٹاپک سے جڑا کچھ کام مجھے آج سر نے دیا ہے, وہی آج میں پیش کرنا چاہیے. اب دیکھیے, تشریح کے لیے آپ کو ایک شعر فیل بیٹھے گا, کہتے ہیں کہ لفظشیں ہی سنبھلنا تجھے سکھا دے گی, لفظشیں ہی سنبھلنا تجھے سکھا دے گی, قدم قدم پہ سہاروں کا منہ نہ دیکھنا چاہیے. آپ کو یہاں آ کر کسی شعر کی تشریح کریں اس کی ضرورت نہیں آتی. میں اس کا گل بتاتا ہوں, اس کا فارمولا بتاتا ہوں. اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو کوئی بھی شعر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. مجھے یہاں پر اس کا مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج, آپ کو مصرے کو نثر میں بدلنا.
सर बताएंगे आपको नस्ल में पड़ता है। अभी समझिए आप आपकी सहेली से आप मिलते हैं, आ रही हो कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं था, आ रही हो कहाँ से, पिया आपने पानी, खाया आपने खाना, ऐसा बोलते क्या? ये जो है ना, ये दरअसल शायरी की जबान है जहाँ पर अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, आम बोलचाल की जबान में इसको लाना है, मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मेरे कारवां से उसको से जरूर है, ये वही जबान है, कौन सी है क्या तुम्हें ऐसी जबान है, तो इसको बदलना है आपके नस्ल सब समझ में आया। वो सूझे दोनों, अब वो सूझे दोनों मेरे कारवां से मिले, वो सूझे दोनों मेरे कारवां से मिले, हो गया, ये नस्ल है। आप सोचिए उस पर गौर कीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। अब आप क्या करना, दूसरे मरहले में अल्फाज के मीनिंग जमा करना, डिक्शनरी को देखना पड़ेगा कि कौन सा लफ्ज क्या माने लिखता है। इस मरहले से आप पार हुए तो तीसरे मरहले में सिंपल सा उसका मीनिंग लिख दे रहा है कि आपने क्या समझा। फिर चौथे मरहले में आपको तफसील से और फिक्र करना होगा कि शायद इसमें क्या कहना चाहता है, मेरे कारवां कौन है, सोच दरूं क्या है, कि अंदरून की जो जलन है वो क्या है, मेरे कारवां कौन है। हमारे जो माशरे में जो क़यादत के मनसब पर फायद है, जो अपनी रहनुमाई कर रहे हैं, वही मेरे कारवां है। कारवां कौन है, ये मिल्लत है हमारी, जो सारे हिंदुस्तान में फैली हुई है, जो सारी दुनिया में फैली हुई है। इनकी क़यादत कर रहे हैं कुछ लोग, क्या इनके अंदर वो खुलूस, लोगों को की रहनुमाई करने का जज्बा मौजूद है, वो गर्मी वो जलन मौजूद है, वो तड़प मौजूद है कि मेरी कौम को राह रास्त पर लाया जाए। सोचिए आपकी अब मेरे कारवां से वो सोच रहे, ऐसा सोच दो हमारी लीडरशिप हमारी क़यादत के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो समझ लीजिए पूरी मिलत भटक जाएगी। शायद कह रहा है कि अब मेरे कारवां से वो सोचे दरूँ मिले। सोच का मतलब क्या है, दरूँ का मतलब क्या है, कारवां से मुराद क्या है, यहाँ मीर से मुराद क्या है, कि आपको तमाम चीजें डिक्शनरी में मिल जाएंगी। सेकंड स्टेज का होमवर्क है, ये कर लीजिए आप कामयाब समझ, यानी 60% आप शेर को समझ गए। फिर जब आप अपने अल्फाज में इसको बयान करेंगे कि वो सोचे तो अब मेरे कामों से मिले, तफसील आगे भटके हुओं को जाग गए और सुकून ने यहाँ भी आप तलाश कीजिए कि भटके हुए मतलब क्या है, ज्यादा क्या है, अमन सुकून क्या है। भटके हुओं को जाग गए अमन सुकून ने शायर की ख्वाहिश इसमें जाहिर किया हुई है कि ऐसा ऐसी क़यादत हो, ऐसी लीडरशिप हो जिसके अंदर सोच दरूं, ताकि जो भटकी हुई मिलत है, जो भटके हुए लोग हैं, उनको ज़्यादा रास्ता, आपको सुकून का रास्ता उन भटके होने का रास्ता। 2 मिनटों में काम तमाम हो जाएंगे, 70% खत्म हो जाएगा। फिर बेदार काफिला है, ताज़ा दम है, बेदार क्या, सब लोग जागे हुए जरूर है, लेकिन उनके अंदर सुस्ती है, उनके अंदर चलने से इस्लाम है, तो बनना नहीं चाहते, तो बेदार जरूर है, लेकिन इनके अंदर ताज़ा दमी नहीं है। ये ताज़ा नहीं है, इनके अंदर के हौसले अभी पूरी तरह से जागे नहीं है। उनकी आंखें खुली तो है, लेकिन उनके जज्बात, उनके हौसले जागे हुए नहीं है। आपके हौसलों को भी जागे रहना चाहिए। हमारा हाल ये है, की बातें करते रहते हैं, हम सो जाते हैं, तो इस तरह तवज्जो से सुनते भी
पूरी की पूरी मतलब जैसे बेदार हर चीज समझ रही है, ताज़ा दम नहीं है, ताज़ा दम नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसका वजह है कि इसके अंदर नौजवान तबका शामिल नहीं है। ताज़ा दम मुझसे हो गए, ताज़ा दम मुझसे वक्त होगी ये मिलत जब इसके अंदर नौजवान शामिल हो। वो बात आ रही है चौथे मसले में, इन मुंतशर सफ़ों में, इन मुंतशर सफ़ों को कभी ताज़ा खून मिल जाए। ताज़ा खून का मतलब क्या है? नौजवान खून। मैं आपको एक बहुत पते की बात करूँ, अच्छा है उसी का बोलूँ, उसी का बोलूँ, आप सुने ही ना? अपने घर के अंदर अपने बच्चों के बारे में हम सोचते हैं अरे ये तो अच्छा है, छोड़ो हटा दूंगा, मस्जिद में खड़ा करते हैं सब बच्चों को के बारे में कहते हैं हमारे अपने क़यादत के बच्चे नमाज को खराब करते हैं। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए तो क्यों मत 6 साल का जो 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 शख्सियत होती बच्चा ही होता है कि नहीं? जब जहाद का वक्त आया तो रेडियो पर यानी अपने पंजों पर ठहर कर बोलते थे कि मैं भी शरीक होने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं काबिल हूँ, मुझे भी शहादत करनी है। कौन बोल रहा है? 6 साल का बच्चा। तो बच्चा कैसा? बच्चा बेहतर कैसा? बच्चों को पीछे कैसे देखा जाता है? इसलिए हर बच्चा, और खासतौर से आज के दौर का बच्चा बहुत ही मैच्योर है। अभी तमीम बड़े हैं सर के जो फसल है, कल मैंने गुफ्तगू की नहीं है तो बोला कि कैसा मौसम है बेटा, उसको कैसा आज का कैसा है। मैं सीरियस की बात किया और बराबर सीरियसली मुझे जवाब दिया। वो कैसे वो चीज़ मैंने डाल दी है बच्चों के पास। मोबाइल में सबसे एक्सपर्ट हो नहीं आते और उनको चिल्लाते उनको डराते छोड़ो फोन नहीं करना चाहिए। वही हमको सिखाएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन किस काम के लिए। मैं भी कभी कभी अपने छोटे अपने बच्चों से मैं हेल्प लेता हूँ कि बेटा ये नहीं सुना है वो फट 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 तो बच्चों को कभी भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हज़रत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम सुने? 4 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान थे। कैसा हो? ये सलाहियत हमारे बच्चों में है और हमारे बड़ों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को मैच्योर करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की किस उम्र में शादी हुई? 9 साल, कोई बोलते हैं 9 साल की। वो कैसा? विदाई। तो आप मुझे बताइए हमारे माशरे में किसी 6 साल की बच्ची से बच्ची का विवाह होता है क्या? पुलिस आके पकड़ी लगी जाएगी। चाइल्ड अब्यूज का एक्ट नाम दिए जाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि वो अल्लाह ताला बच्चों के अंदर सलाहियत रखा है, बशर्ते कि हमारे बड़े उनकी जरूरत है। हिंदुस्तान पर हमला किया था और काबिज हो गया था एक नौजवान 18 साल की उम्र। मोहम्मद बिन कासिम। कोई है 16 साल का बच्चा आजकल जो एक फौज और लश्कर लेकर किसी मुल्क को फटा कर उसके अंदर आपके अंदर भी है, आप भी इंकलाब पैदा कर सकती है। आप अपने आप को छोटे, अपने बच्चों को छोटे मत समझिए। आप अपने बच्चों से सीरियसली बात करें। आप पूछिए, अपने कभी से पूछिए मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, नफरत से क्या किया जाए, क्या जवाब देगा, कुछ तो कुछ कहेगा आपसे, तो उसका जो जवाब है वो काम करना शुरू करेगा। ये कॉन्सेप्ट कभी सुने आप? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उम्र के जिस मरहले में तो उसको तारीख की शख्सियत से जोड़कर देखना आपको अंदाजा हुआ कि उन्होंने इनकलाब बर्पा किया और हम लोग सिर्फ
रोटी पकाने में, सालन बनाने में। तो एक ही तरीका है कि आप मुताला करें, आप अपने असातिज़ा को गौर से सुनें, नोट्स बनाएं और अपनी तरफ से अपने लैंग्वेज को दुरुस्त करें। लैंग्वेज बुनियाद होती है किसी इल्म को हासिल करने की। लैंग्वेज को दुरुस्त करें और अगर आपके हाथ में मोबाइल है, बहुत बड़े गुण की और बहुत तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। जैसे मेरी बेटी ने आजमाया, मेरी बेटी का नाम सादिया है, उसने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से। वो क्या करती थी वहां, अपने सब्जेक्ट के टर्म्स को यूट्यूब में गूगल में डालकर देखती थी और वो जो वहां अंग्रेजी टर्म्स मिलते थे उसको यूट्यूब में डालकर देखती तो दुनिया के बड़े बड़े लेक्चरर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर का लेक्चर नहीं हुआ। उसने उसका मुताला किया, उसको सुना, उसने नोट्स बनाए और उसके क्लासमेट्स हैरान थे कि सर देखो तुम्हें मालूम कहाँ से लाते हैं। सोचे करूँ आप गाड़ियों से आपके यूट्यूब में मिल जाएगा, इतना बड़ा भंडार मिल जाएगा आपको मालूम क्या है। साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी टर्म आप गूगल पर डालिए, आप अपने सर को स्पैर सोच लें, कितनी मालूमात आपके पास जमा होती है। और हिंदुस्तान के अंदर आपका नाम ऐसे रोशन कर दे, लोग हैरान जाएंगे कि बच्चा कहाँ से कौन सी उस्ताद है। और गूगल को उस्ताद मत बनाइए, आप उस्ताद आप बन जाइए। वहाँ मालूमात मिलेगी, उसको एनालाइज कीजिए, उसको तनकीद कीजिए, उसके बाद अपने नताइज को अक्स करके नोट्स बनाइए। फिर देखिए कि कोई एग्जाम आपके लिए भीड़ नहीं होती। हाँ, फोन बंद कर दीजिए। यूट्यूब आपका बेहतरीन उस्ताद हो सकता है। कभी ट्राई किया है आपने? यूट्यूब में कभी कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की? हदीस काफिया उस्ताद सिखाते हैं, हम भी पढ़ते भी, लेकिन आप यूट्यूब के अंदर तलाश कीजिए जो शायरी के जो टर्म्स हैं, जो इस्तिलाहात हैं, एक एक करके तलाश कीजिए, आपको भरपूर मौका और आप दुनिया में बेहतरीन स्थिति में कर रहे हैं। ट्राई करके देखिए। मोबाइल जरूर भटकाता है हमारी जनरेशन के लिए, इससे बहुत खतरनाक है, लेकिन स्कूली की तरह बात आप ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बता के जा रहा हूँ, इसको इल्म का जरिया बनाइए। मैं कुछ सीख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में ना, कोई यूट्यूब पे, इसमें यूट्यूब में डाल के देखता हूँ, एक तकारी की कतार लग जाती है। देखिए आपके साथ कहना हो जाएंगे ये बात आपको कैसे मालूम है। बस मेरी तस्करा मैंने बात की है आपसे, जब मेरी बेटी गोल्ड मेडल दे सकती है इस तरह की मशक करके, तो आपने क्यों नहीं सकता। कोशिश करें और इंटरनेट को फलाह के लिए, फलाह इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया, इंसानियत के दोस्त बन जाइए आप। मेरे कौम, हम मुसलमान, वो हिंदू, वो ऐसा नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के आप दोस्त बन जाएंगे। कोई इस देश में बसने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, वो आपका दोस्त बन जाएगा। ये पैगाम देके जा रहा होगा, तब कहीं जाकर इंसानियत खतरात से बचेगी, नफरत की जो फिजा है वो खत्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तारुफ कराई है, अभी उनका तारुफ की तरह से नहीं हुआ है।
کرام بتائیں گے کہ ان کا پیغام کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی، کس لیے تشریف لائے، یہ ساری معلومات آپ کو ان کی پیش کریں گے۔ یہ جو مصرے ہیں اس کو بتا دیا آپ لوگ، اس میں وہاں بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ملے گی، اس سے ملتے جلتے مصرے ملے گا، بہت سے شاعروں نے اس پر کام کیا ہے، میرے کارواں کیا ہے، سوز بنو کیا ہے، اور زیادہ امن و سکون کیا ہے، تو قافلہ بیدار نہیں رہنے کا کیا رہنے کا کیا مطلب ہے، اور تازہ دم ہونے کا مطلب کیا ہے، تازہ خون کا مطلب کیا ہے، سائنس سے آپ کو سمجھ جائے گا، بہت وقت چاہیے اسے۔ اب دوسرا جو پتہ ہے اٹھے اور اٹھ کے اچانک سفر کا مطلب ہے، نہ ہم سفر ہے، نہ رفتے سفر، نہ رہبر ہے، نظر سے کس لیے اور جھل ہے آخرت کا سفر، یہی سفر تو ہر ایک شخص کا مطابق ہے۔ اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ ہمارے پاس توحید ہے، رسالت ہے، سنت و نبوت پاک ہے، اللہ کی ایک ہونے کا تصور ہے دماغ کے اندر، آپ اس کے سامنے ٹھہرتے ہیں، جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن آخرت میں تھوڑی سی آخرت کے تصور پر ہمارا زیادہ دھیان ہے کہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، لوگ ہم کو قبرستان میں لے جا کے چھوڑ دیں گے، جب واپس لوٹے لے تم وہاں میرا کوئی نہیں ہوگا، میں تنہا ہوں گا، یہ تصور نہیں ہے، پھر اسی قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، یہ سب آخرت میں بنائی ہے، اللہ کے پاس میری پیشی ہوگی، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، میں نے 24 آورس کیسے بتائے، کتنی نیند کی، میرے ماں باپ کی میں نے کتنی خدمت کی، میں نے علم کتنا حاصل کیا، قرآن سے میرا تعلق کتنا تھا، یہ سارے سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے۔ مجھ کو چند سوال نہیں، آپ نے آنکھوں کا استعمال کہا، میں نے دیا ہے کہ ہاتھوں کا استعمال کرا دیا، پاؤں سے کہاں چل کے گئے، مدر سے گئے، تھیٹر میں، آپ نے قلم کا کیا استعمال کیا؟ میں نے ایک شعر کہا، حوصلہ باقی رہے، حوصلہ باقی رہے، آنکھوں میں دم باقی رہے، حوصلہ باقی رہے، آنکھوں میں دم باقی رہے، انگلیاں کٹ جائیں، ہاتھوں میں قلم باقی رہے۔ ہر ایکشن کا جواب دینا ہے، یہ پورا جو تصور ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ اب اسی کو یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اٹھے میں لیکچر دے رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹھے اور ان کے اچانک سفر کا مطلب ہے کہاں جا سکتے، تو میں احساس دلا رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں سے آخرت کا تصور محض غائب نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں مسلسل چلتا رہے کہ مجھے میرے اللہ کے رب کے حضور مجھے حاصل ہو گئے، اور اٹھ کے اچانک سفر کا منظر ہے، اس کی نثر کیجیے، الفاظ کو دیکھیے، پھر اپنے زبان اپنے الفاظ میں مطلب بیان کیجیے، پھر چوتھے مرحلے میں آپ غور و فکر کیجیے کہ میں اس بارے میں اور کیا بول سکتی ہوں۔ آپ کو دیکھیے آپ کے مارکس 10 ہوں تو 10 میں 10 اپنی طرف سے ملی، اور اس کے لیے ضروری کام ہوتا ہے، پھر نہ ہم سفر کی، نہ رکھتے سفر، نہ رہنا ہے، کوئی ہم سفر بھی نہیں ہے، کوئی دوست کوئی ساتھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ سب اس کو دفن اور پکڑ میں ڈالے، پر ہمیشہ سوتا ہوں اس کے ساتھ میرا دوست ہوتا ہے کہ نہیں، اکیلے کرنے طرح آپ پکڑ میں
ले जाएंगे वापस और वो सफेद चादर रखते हैं। चंद मीटर्स पर मैं उसके अंदर आस्ती हो गई, न आपके वहाँ पर पैंचे हुए, न कोई सॉक्स हो गए, न बूट हो गए, न कुछ और टोपी हो गया, सिर्फ एक बरहना जिस्म पर कुछ कपड़ा लगा देता है, 4 लोग उसको अपने कंधों पर उठा लेंगे, उसके साथ एक काफिला हम मुसाफिर को एक काफिला हुआ आपके साथ चलेगा और कोई रहने भी नहीं होगा, उधर से चलो उधर से कुछ भी नहीं, सीधे आपकी कब्र पहुंचेगी। नजर से पूछता है शायद ये नजर से किसने और जलाए आप कर सकते, तुम क्यों नहीं आते? तो उस सफर से आप पूछा हो, उस सफर की तरफ आपको निकलना है। बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, बहुत ताकतवर आदमी मरता है, बूढ़े तो मरते हैं, लेकिन ये तो समझे कि मैं मेरा छोटा भाई का मेरी उम्र 16 साल, मेरी क्या 10 साल, अभी भी बहुत लंबी जिंदगी जीने सभी कब उठने का हुक्म दिया जाए, उठो करके कब बोला जाएगा पता नहीं। अजीज बोला में सारी दुनिया में शायद जाना चाहता होगा, पता नहीं उसको कब मौत का फरिश्ता चल गया और जब कब्रिस्तान को भरे दुनिया की शान शोहरत, इज्जत, माल, दौलत सब यही से मेरे साथ। तीसरे मरहले में आपको इन चीज़ों को याद रखना, आप मुझे की तस्वीर में तीसरे मरहले। चौथे मरहले में आप दिल खोल कर रखिए कि आखिर के बारे में क्या है, ये पैगाम आपको किसने दिया और ये पैगाम आम क्यों नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान की कसीर आबादी को पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल हाजिर है, आपके पड़ोस वाले को पता नहीं है, कोई गैर मुस्लिम शख्स से जाकर जाकर मालूम नहीं है साहब, कुछ पता नहीं, इसको ये पैगाम कौन दे? आपको भी नहीं। अगर आप अपने कॉलेज में इस पते को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको फर्ज बनता है कि आखिरत के इस मैसेज को अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाएं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। जिंदगी बाद मौत के बहुत सारे तसव्वुरात पाए जाते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के बारे में जो बताया है, वो कॉन्सेप्ट, वो तसव्वुर आपके पास न सिर्फ होना चाहिए बल्कि आपके जरिए से इंसान तक पहुँच सकता है। नजर से किसने पहुँचा है आखिरत का सफर, क्यों भूल गए? ये सफर करना है, यही सफर तो हर एक शख्स का मुकद्दर है। कोई नहीं बात नहीं मानना चाहता हूँ, हमें मुझे 100 साल जीना है, बोल सकते हैं, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह बता देगा आपको कि कितने साल तक आपको जीना है। आप निकाल कर देखिए यूट्यूब पर वीडियो, उलमा तकरीर कर रहे हैं, उससे कहीं खत्म हो गया, बड़ी बड़ी ज्ञान के लिए कोशिश करना बड़ी शान से आया और बड़ी तकरीरें कर रहा था, तो वो क्या इंजाम है किस पॉसिबल, इसलिए आपको चारों मरहलों से गुजारिए, इस पते को फर्स्ट नस्ब कीजिए, अल्फाज के मतलब तलाश कीजिए, उसके बाद अपने जो कुछ समझ में आया उसकी तशरीह कीजिए। चौथे मरहले में मुझे बातें बनाऊँ वो नहीं, इसमें मैं अपनी तरफ से बोला, वैसे आप भी सोचिए कि मुझे इस पते के बारे में क्या मुमकिन है कि आप बहुत सही बच्चे हैं, अल्लाह ने बहुत तमाम किया है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आखिर को कभी नहीं मिलेगा। ये पैगाम कुछ भी एक बार पहुँचना है अल्लाह के लिए और अपनी जिंदगी का साथ देगा।
यही सफर तो हर शख्स का मुकद्दर तकदीर में लिखा गया। आपको फलां तारीख फलां महीने और फलां ईस्वी में आपको फलां टाइम पर घड़ी की सुई यहाँ पहुँचने के बाद आपका सब है मुकद्दर क्या है। आप कैसा प्रवेश कर सकते हैं? नजर से किस लिए ओझा है आखिर कैसे? क्यों ये कॉन्सेप्ट क्यों नजर से ओझा है? अगर ये करने में आप कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को बामकसद बनाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट जिंदा है, आप कदम कदम पर सोचते हैं कि मुझे इस एक्ट का मुझे जवाब देना है, तो आपका एक्ट सही रुख पर करें, सिरात मुस्तकीम पर करें, और नहीं अब बस वो एक गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपका रुख सीधा नहीं होगा, आप कहीं भी भटक जाएंगे। आपकी क़यादत भी ठीक नहीं है जो आपको राह दिखा सके। आप बुरे कामों से सोचे नहीं भटके हुओं को ज्यादा है हमको उसको नहीं बताते होंगे, खुद भटके हुए क्या आपको जितने भी लीडर्स हैं आप उनकी तकारीर को सुनिए, उनको पता नहीं कि आखिर क्या है, इसका एहसास आप दिलाइए। मैं समझता हूँ कि बातें कुछ आ गई हैं, आपके तसल्ली के मुताबिक आ रहे हैं, तो मैं यही स्टॉप कर सकता हूँ जी। आपको भी बोलना पड़ेगा कुछ। यहाँ तक मैं पहुँचा, अगर एक सफिशिएंट है तो मैं अपनी नाम के कुछ मिसरे पता करता हूँ। मैं असल में मेरी आवाज़ साथी दे रही है और मुझे जरा सांस का मसला हो गया है, तो मुसाफिर भी हूँ, तो मुसाफिरत के जो मसाइल होते हैं उससे भी आप वाकिफ हैं। कभी खाना नहीं मिलता, कभी मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिलती। अभी दवाई तलाश करके आ रहा हूँ, डेरी की मुझे 300 mg की टैबलेट चाहिए। हमारे हसन साहब जाने तलाश की चर्चा नहीं है वहाँ। अब वो मुझे मैं खा के लिए आता हूँ ना, तो वो बेस्ट आपको नाश करता है। मेरा भी कोशिश करता हूँ हो सकता है अल्लाह ताला साथ दे। अगर आप भी साथ देने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी बात पेश करूँ। आपको मेरे साथ गुजारना हो, ठीक है? मैं एक मिसाल एक टुकड़ा पढ़ता हूँ मेरे मिसरे, वो आप रिपीट कीजिए, ठीक है? मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, पूरे स्कूल में रहेगा। मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, रास्ता ठीक है मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, जब भी आप सोचो आप इसको जय करें। तो हिदायत की एक हंसी शफक लेकर ये सब मालूम है। तो हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए। कुफ्र के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे मुस्तफा आए, 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 मेरे मुस्तफा आए। कुफ्र था ज़लालत थी मालिक हकीकी से
घर का सबक लेकर मेरे मुस्तफा आए, 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 मेरे मुस्तफा आए। आपकी आवाज में जोर और ताकत रहना चाहिए, ठीक है? तब मजा आएगा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पढ़ रहे हैं। सरकशी की आतिश थी, गीत है बातिल की, जुल्मतों का गलबा था, जुल्मतों का गलबा था, जिंदगी अंधेरी थी, शम्मे दीन हक मेरे मुस्तफा आए, 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 मेरे मुस्तफा आए। हक धर्म जमाने को दावत रिसालत से इत्मीनान क्या होता, इत्मीनान क्या होता, मौजूदा जरूरी था, मामला बेशक लेकर मेरे मुस्तफा आए, 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 मेरे मुस्तफा आए। आवाज शांत रही है। ये इसमें देखिएगा, कितना जो जमाना था, दीन की इशारत में हिकमतें जरूरी थी, हिकमतें जरूरी थी। कितना जो जमाना था, कितना जो जमाना था, दीन की इशारत में हिकमतें जरूरी थी, हिकमतें जरूरी थी। हासिल की दुनिया में सूरतुल फलक लेकर मेरे मुस्तफा आए, 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 मेरे मुस्तफा आए। ठीक है अकीदत हो, साथ ही अकीदत के जज्बे इताअत हो, जज्बे इताअत हो। मैसेज देखिए क्या है इसका। ठीक है अकीदत हो, साथ ही अकीदत के जज्बे इताअत हो, जज्बे इताअत हो, जो अमर के काबिल हो, ऐसा एक सबक बहुत अच्छा। लेकर मेरे मुस्तफा आए, 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 मेरे मुस्तफा आए।
अधूरी थी, जो किताब अधूरी थी, उस किताब रहमत का आखिरी वर्क मेरे मुस्तफा आए, 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 मेरे मुस्तफा तो इसको याद कीजिए, ये नाम उनके पास है। आप इसी तरह उन्हें प्रैक्टिस की। कनाडा में बच्चे पढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क में बच्चे पढ़ रहे हैं, सही ना? जापान में पढ़ रहे हैं, इसी नाम को तो शुक्र है अगले बार जो आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में मोहतरम आफ्ताब आलम शमरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चों के सामने शरीक होकर अपना कलाम पेश करके मैं बहुत मुश्किल मेरी मेज़बानी की, मेरा ख्याल रखा, मेरी अय्याम मोहतरमा का ख्याल रखा, मेरे भतीजे का ख्याल रखा जो इस बात है उनकी शुक्रिया के साथ में सुरेश सर का भी शुक्रिया अदा करता है कि बहुत तवज्जो के साथ हमारा कलाम सुना, हमारी बातों को सुना। और मोहतरमा वारन साहिबा राजश्री नाम से राजश्री साहिबा मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने बड़ी इज्जत से इस्तेमाल किया, चाय पिलाई, बड़ी मोहब्बत से हमारा इस्तेमाल किया, मैं उनका भी शुक्रिया। और सबसे बढ़कर आपको शुक्रिया दो वजूहात की मैं आपको करता हूँ कि आप मुझे जानते हैं क्योंकि आपने असाइनमेंट दिया, तो आप असाइनमेंट देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर दूसरा आप इस महफिल में इतवार के दिन चले गए हैं, क्या आपके इम्तहान है, हालांकि आप उस दिन में मसरूफ होना चाहिए, वो बेचारे कोई बेंगलुरु का कोई शायर आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप अपने जो में विशु गुड लक होगा आपके एग्जाम के लिए, अच्छा बच्चा लिखिए और उसको देखिए, तैयारी इन वजूद पर कीजिए जिनका मैंने भी तस्वीर किया है। और मैं हमारे भतीजे असलम साहब, मोहम्मद असलम साहब जो इंटरनेशनल आदमी हैं, जिन्होंने जर्मनी का, जिन्होंने सऊदी अरब का, जिन्होंने लंदन का, जिन्होंने बहरीन का सफ़र किया है, 22 साल मिडल ईस्ट में उन्होंने वक्त गुजारा है, तो बड़े अहमियत से हमको लेके आए हैं। क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझसे कहा था कि मेरे माँ बाप को अहमियत से लेके बड़े संभाल के उनके यहाँ उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी अहलिया मोहतरमा का जो इस वक्त सामने में मौजूद है। यही का हौसला है, यही ताकत है मेरे पीछे जो मुझे यानी अजीजुद्दीन को अजीज बेलगा में बनाने में बना है। कॉलेज के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी इजाज़त थी प्रोग्राम आज हो रहा है, और तमाम बच्चों और जो इस वक्त हाजिर नहीं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, कलम में ताकत दे, आपके जहन को वसी करे, जैसे उस वक्त हज़रत अली की थी, जैसे उस वक्त हज़रत बुखारी की थी, जिनकी माएँ गोद में अपने बच्चों को बनाया करती हैं। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे, और तो इंशाअल्लाह ताला आपके गोदों में भी आज नहीं तो कल ऐसी एक नई जनरेशन आएगी, उनको आपको तैयार करना है तौहीद की खातिर, रिसालत की खातिर, और सबसे बढ़कर
माजरत अपने अपनी नई नस्लों को तैयार करें। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह को हिम्मत दे, उसको ताकत दे कि मैं पहली और आखिरी बार नहीं आया हूँ, मैं मुसलसल आता रहूँ। जब तक ये पढ़ाते रहेंगे मैं आपके पास पहुँचता रहूँगा, यहाँ का सफ़र करता रहूँगा। मेरा दिल नहीं करा, मैं जा रहा हूँ कुर्सी को, तो मैं उन सारे मकामात को देखूंगा जहाँ पर मैं घुमा करता था बगैर जूतों के, धूप में घुमा करता था, मेरा शर्ट फटा हुआ होता, मेरे पास कलम नहीं था। हम वो जो गाड़ी की जो ये होती है ना पत्तियाँ, उसको छील कर और एक बोतल में उसके अंदर स्याही डालकर हम लोग उसको डूबो लिखा, वो भी छोटी जमात के बाद पढ़ना। वो स्लेट होती पेंसिल छोटी सी, उस पर लिखकर हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। एक ऐसा लड़का जो कुर्सी में खड़ा, जिसने स्लेट पर तालीम हासिल की, वो आज इंटरनेशनल लेवल पर पैसा जा रहा है। कैसे बताइए, LKG को 65,000 में रहेगा, UKG को और ज्यादा 4-5 दिन बच्चों ने ये पर ये बच्चे कब पहुंचेंगे, जबकि हम चौथी जमात पर हमारे पास कलम नहीं था। हमारे वालिद ने हमको एक 200 पेजेस की नोट पर चौथी जमात में लिखा है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उन सारे वसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करने की आपको तौफीक दे, आपके माँ बाप के अंदर हिम्मत दे, तो आपको आगे बढ़ाएं, आपका हौसला बढ़ाएं, आपके सर को वो तौफीक देके आपको महज तालिब इल्म न समझे, बल्कि मुस्तक़बिल का एक सिटीजन समझे जो इस मुल्क को बनाने वाला है। तो इन सब दुआया कलमात के बाद मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन्नार। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर। तो आज हमारे उस्ताद हैं, इतनी बड़ी शख्सियत आप लोगों से मुखातिब है कि आपके ज़हन दिल पर हमेशा नक्श रहे। मैं ये पीर कारवां से वो सूजे दरों में भटके हुओं को जा रहे अमनो सुकून दे, बेदार काफिला है मगर ताज़ा बनी इन मुंतशिर सफ़ों को कभी खाना पड़ेगा। जब इसकी मैं तशरीह कर रहा था, मैं असल में जो शेर सुना तो उस्ताद के बगैर, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी की जब तक अल्लाह सर की उम्र दराज सुनाए, जब तक सर मौजूद रहेंगे दुनिया में, हमको उनकी मदद की ज़रूरत हमेशा होगी। जब ये इस किताब की आसान तशरीह आप लोगों के सामने आ चुकी है, अब मैं इससे मज़ीद उसकी तशरीह करने की जरूरत है। मेरा एक छोटा सा वाक़या इससे मिलता जुलता मैं आपको सुना सकूँ। सुरेश से यहाँ पर मौजूद है, हमसे बेहतर जानते हैं हिस्ट्री किताबों से। जब सिकंदर आज़म की हुकूमत, सिकंदर आज़म की फौज हमला करते 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 हिंदुस्तान के करीब पहुँचे। उस वक्त में हिंदुस्तान में नंदों की हुकूमत थी। अब वो नंद इतने ज़बरदस्त थे कि सिकंदर की फौज आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि सिकंदर का अज़्म ये था कि वो दुनिया फतह करना चाह रहा था, वो परेशान हो गया, क्या करूँ। तो उसने यह किया, सब देखा, तब में पूरे हालात बयान किए कि मेरी फौज आगे बढ़ने को तैयार नहीं, अब मैं क्या करूँ। और उसका खत चला जिसे अपने उस्ताद, कौन उस्ताद उसका, कौन था, एरिस्टोटल, अरस्तु। उस वक्त में अरस्तु बहुत बूढ़ा हो चुका था। खैर वो कासिद के हाथ में खत दिया गया, वो खत भिजाकर वो यूनान पहुंचा। यूनान पहुंचने के बाद में वो खत अरस्तु ने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उस कासिद का हाथ पकड़ा और एक बाग में ले गए। बाग में ले जाने के बाद में जितने पुराने दरख्त थे, उन सारे दरख्तों को अपने नौकरों के जरिए, अपने मजदूरों के जरिए कटवाया
और नए नए पौधे लगाए और कहा कि चलिए परेशान है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, अरे बंदा जवाब क्या दे रहा है। फिर आकर उसने सिकंदर से कहा, सिकंदर इब्राहिम से कि हजरत आपने जो सवाल पूछा तो उसका कोई जवाब मिला नहीं, अलबत्ता तुम्हारे उस्ताद ने ये किया कि पुराने जितने भी दरख्त थे उसे कटवाए और नए पौधे लगवाए और मुझे वापस कहेगा सिकंदर, अरे बिल्कुल उसी में मेरे उस्ताद का जवाब छुपा हुआ है। उसने फौरन जितने भी सिपह सालार किस्म के लोग थे सबको माजूर कर दिया और नए सिरे से क्या किए, उसने नौजवान फौजियों को भर्ती किया और आगे बढ़ना चाहिए। अब वो पिता और वो मंजर और ये चीज देखिए, अब मीर कारवां से वो सूदे दरू मिले, भटके हुओं को ज्यादा अमनो सुकून मिले, बेदार काफिला है मगर ताज़ा दम नहीं, काफिला है बेदार है ताज़ा दम नहीं, इन मुंतशिर सफों को कभी ताज़ा दम मिले। ये ताज़ा दम सिकंदर ने इस तरह से किया अपने को, तो ये एक तरह का तन्वी का शेर बन गया। तन्वी का शेर जानते ना किसे कहते हैं, इसका जिक्र किया है। मैं अजीज दुर्गा साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इतना लंबा सफर तय क्योंकि हम लोग 20-25 किलोमीटर, आप घर से हॉस्टल जाए तो क्या करते हैं, सीधा बिस्तर पकड़ते हैं दोस्तों। अगर सर 600 किलोमीटर का मुसलसल सफर तय करके हमारे लिए आए, सिर्फ हमारे लिए, मैं अभी सर को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। 70 तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ये कहना आसान है, सुनना आसान है, मगर अमली जिंदगी में ऐसे लोग बहुत काफ़ी कम है। मैं इस जलसे की आखिरी कड़ी रस्म शुक्रिया के लिए अल्फिया को उम्मीद करता हूँ कि आए और इस जलसे की आखिरी कड़ी में आपसे आज मिलकर बहुत बड़ी खुशी और आपकी बातों से बहुत खुशी हुई और आपकी नाच सुनकर बहुत खुशी हुई। आप इतना लंबा फासला तय करके सिर्फ हमसे आप मिलने के लिए, इसके सर मैं आपको पूरी कॉलेज की तरफ से और हमारे पूरे असातिज़ाए कराम की तरफ से और मेरे प्यारे बहनों की तरफ से आपका शुक्र अदा करती हूँ। और सर मैं हमारे उर्दू सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम उनकी वजह से इतने बड़े मशहूर और मारूफ शख्सियत से मिलने का मौका मिला। बावजूद भी वो अपना वक्त निकाल कर हमारे जलसे में शामिल हुए। मेरे प्यारे बहनों का भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जलसे का इंतजाम करते हैं। आप सबका शुक्रिया जो आप संडे होने के बावजूद भी सबको मिलने के लिए आए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, हमारा वक्त ख़त्म हुआ। हम जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अज़ीज़ बेलगामी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफ़ा